The mission of Adventist Young Professionals exists to foster Christ-centered community through faith development, authentic connections, and ministry engagement. Orientation and gender identity expression. Sugit, meaning it is a term given to a lifestyle of a person where he chooses what kind of sexual Usa ni kadako nga pribilehiyo nga ang Adventist Young Professionals diri sa Southern Mindanao Mission makahimo sa pag-organisa sa kani nga event nga kung sa diin ang mga Adventist Young Professionals makahimo sa pagtigom aron makatabang sa bulaton sa Ginoo. Ano mo si Maria? Oo. Kaya nga no, itagaan mo sa Ginoo ni Ana nga pribilehiyo nga you have the capacity to be a financially sounded individual. You have the capability and the capacity. Just remember, don't let your emotions hinder your mind. Ang pinaka-dako gyud nga katuyuan sa Adventist Young Professionals sa Southern Mindanao Mission mao nga ang atong mga young professionals sa ilang nagkadaiya nga mga profession nga paano nga sila mahimo nga ma-merge nila ang ilahang job o nga din sila mahimo nga effective sa ilang trabaho, mahimo nila nga mission field nga sila makahimo sa pag-share sa ugma ni Ginoong Hesus. Even during the time of Jesus Christ, ang iyang mga disipulo they are not all professionals. So, it doesn't mean nga ang atong mga non-professionals i-degrade na to sila tungod kay ang Ginoo sa gihapon makahimo sa pagtawag kanila sa ilang trabaho nga mahimo sila sa gihapon nga epektibo alang sa bulaton sa Ginoo. So, gani adunay mga na-organize nga mga grupo just like Adventist Lawyers, the organization of our educators, and yet we also have farmers organization, the group of farmers, though they are not professional, but yet they are professional farmers, just like during the time of Jesus Christ. They are just ordinary people, they are just fishermen, but they are professional fishermen nga sa ilahang kapasidad, kung asa sila nabilong, kung asa sila sa ilang trabaho, yet God can work with them in an extraordinary way. So, that's all I can say, and God bless everyone. This young professional seeks to be a global network of local communities that unites, engages, and inspires Seventh-day Adventist professionals to glorify God. This is Adeline Quinte reporting from Hope Channel, Southern Mindanao.